Adofo ene nso yɛda twedi ampon Nyankopɔn ase. Wɔne nhwɛ so pa a wɔde ahwɛ yɛ so. Wɔn ade pa bi akye yɛn. Saa bere obi da kora na ɛden. Obi nenam kora no ano ɔden. Sɛ ne Israel Nyankopɔn wadom yɛn aka yɛn ho na ɔde nkwagyeɛ te sɛ yɛ aba me no wi no so a. Ɛsɛ da ne da nyinaa because ɔka John chapter 9 verse number 4. Ɔse adekye wɔ hɔ yi sɛ mesɛ neɛ wɔsoma me no meyɛ n'adwuma. Sɛ ɛsɛ mesɛ neɛ ɔsoma meyɛ n'adwuma deɛ ɛne ɛsɛ sɛ yɛte da akristofoɔ yɛhwɛ yɛn ho yie wɔ abrabɔ yi mu. Yɛtu yɛnam mu si yie. Na yɛhwɛ wiase sɛnea wiase kɔ. Yɛhwɛ suban yɛ fata akristofoɔ. Yɛ papa kusi Thompson kusi Nyankopɔn hyira papa wɔnyɛ ɔkɛseɛ to nkakyɛ kakra ngye sɛ yɛ Nyankopɔn adom ho yɛ na yɛbɛsua adeɛ kakra yɛbɛhwɛ adeɛ kakra sɛ esu fata akristofoɔ esu ban yɛ fata akristofoɔ ɛne yɛ mu bebree ti asɔre fie nneɛma nsɛm fata ne yɛyɛ yɛsɛ yɛhu ɛnokɔrɛ kwan no adom na adom yɛn ama ɛnɛ nso yɛasɛ bi afata bi ɛnyɛ yɛahoɔden adofo bonzi to nka kyɛ papa gye de sɛ yɛ Nyankopɔn adom ho yɛ esu ni ban yɛ fata akristofoɔ ɛsɛ yɛtutu yɛnam si yie ɛwɔ Kristo mu yɛtete asɔre dɛm de bia meka sɛ yɛsɛ yɛhu ɛhan no yɛsɛ yɛhu ɛnkwa gye kwan no nanso yɛte asɔre fie anaasɛ yɛte Kristo n'ase ana sɛ bi yɛyɛ nneɛma nsɛm fata na yɛhwɛ yɛ asɛm wɔ 1 Peter chapter 3 verse 1 to 12 ɛhɔ na yɛbɛhwɛ yɛ asɛm no firi 1 Peter 3 1 to 12 sɛ yɛtutu yɛnam ho si yie because ɛnkyɛ na Christ ɔba sɛ yɛsɛ yɛafa Kristo sɛ yɛsom na yɛsɛ yɛhwɛ nanam na yɛdi so na mmara a wɔde hyɛ yɛn nsa no yɛhwɛ mmara no so yie na yɛdi mmara no so na megyiri sɛ wodi mmara no so a ɔdɔfoɔ ɔnkɔ sɔfoɔ sɛ ɔmmɔ mpaeɛ ma wo ɔnkɔ dunsini hɔ sɛ ɔkɔgye mmoa daabi mmara no abɛhwɛ wo so asɛm no abɛhyerɛn ama wo anammɔ bɛ na wotu wɔ Kristo mu wode wo ho ama Nyame na Nyame no a wode wo ho ama no sɛn na wobɔ w'abrabɔ fa sɛ Kristoni yɛka Kristoni a wode hoahoa ho sɛ agyenkwa bi abɛwu ama wo anaasɛ asɔre a wokɔ kɛkɛ ana yɛka sɛ Kristoni ɛma w'ani gye amanfoɔ wokɔ ɔmo ba so ɛno na ɛyɛ wo fɛ sɛ yɛnka sɛ asomasi deɛ ɔkɔ asɔre yi o daabi ɛnyɛ asɔre na wokɔ no ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ wosum Nyame yie daabi yɛ onipa bi wɔ hɔ a ɔkɔ asɔre wansɛ hɔ a nanso abraba a wɔbɔ no ɛsɛ fata ana anama a wɔtu no ɛsɛ ɛfata yɛbɛhwɛ ne atutu nneɛma yie paa nti yɛbɛhwɛ yɛasɛm wɔ 1 Peter chapter 3 verse 1 to 12 ɔsɛ saa ara na mo ɛyere no mombrɛ mo ho ase ɛma mo ara mo kunu no na sɛ ebinom antie asɛm no nso a wɔamfa ɛyere no abrabɔ a asɛm inni ho anya wo bisa si so bio 1 Peter chapter 3 verse 1 to 12 okay ɔsɛ saa ara na mo ɛyere no mombrɛ mo ho ase ɛma mo kunu no na sɛ ebinom antie asɛm no nso a wafa ɛyere no abrabɔ a asɛm inni ho anya wo ɛmmaa Kristofoɔ mmaa sɛ mombrɛ mo ho ase ɛma mo kunu no mu ɛnɛ wote si asafo bi anaasɛ ɔsɔfoɔ bi efi a ɔdɔfoɔ ɛyɛ tan ɛyɛ awerɛho ɛyɛ asefem sɔfo maame o odi ne kunu atɛm paa ɔwerɛ bɛho ɛsɔsɔrɔ frɛ ho sɛ Kristoni nyamesomni brɛ wo ho ase hyɛ wo kunu ase bɛma ne tire ɔba ma ɔno nkasa ntie wo kunu de biara da amanneɛ bɛn na ɛbɛba ɔhaw bɛn na ɛbɛba
Sini senti no ba ti ma no timi tie ukun se ma mo mbre mo ho ase oba bi wo ha wonya di bere bi di pe asa won fa ni pa nya hwe sika kakra be di oba ansam a na eden so be hu nipa mobo yese ma we aka mo buru hunu ana ayebie ana se apada ibi wo mamu na so mani bi wo mo tirim wo den che me ma mani bi tirim wo den papa so ba bere no ho ase hye di kura se dabi wonya sika kakra nti ahanta na homaso baye honhom mfie be wura nti onfa ni kunu nya hwe yo mu ni kunu sika nti mame ema sika ndada wo ema sika ndada wo ema bonzam mfa sika ento se wo se waso Kristo mu yi a sanya Sara otie ni kunu na mo bo abrabo ese fata Kristo no ema no so ene oba tai bi wo ha en fese ne ba kwatwe mpena eso ose woye odisen of mami foster mto kache foster mto kache mjidi se wo ye abata de bebre ni suban abata bebre ni suban ne ba twe mpena na ene de wo tunifo oh ma me boyfriend ya basa ma mechia ne maame Kristo ni maame papa os na abrante ne te say na me ba dia so no mu yi ohwe won kan nyansasam nkire abrante no ana won tu ni ba lefo mo so bone so abata le brewa abata bone sikati wode ne ba ma aware force woni be ma no kotena awonye ne ho ade enso ye ka so we Kristo ni we nyamsom ni we ye Kristo na mo na ututu dabi oba anya sa obata papa bi na obeye sa obata papa oti Kristo ase no ana oti nyamsom ase no won fa na barabu ni agro won fa ni nyamsom ni agro o hwele maso obu animudrum otete ni mayiye o ma ne mo madwaman da ne ba ko bone ho a wotea no Kristo ni papa wo bata papa no nyo bata wo nipa sa munya hwe obata wo mu nipa mu biya mo baso nya wo ba ne mu ono nko ade ne hia no we Kristo ni mo ka ho bebre ka ho e mo tim di Kristo fu atem Kristo ni pa ni we wo so nyame we ntime nkwa asore suban we de la di asore de me mfa me na nsi hoda ade na wuti obi kasa tie na so ade na wuti watu bi si ntibia man nyamsom kra no de kon abatai ema no amwa ware ase ema na amwa ware ase umbra mu ho ase ukohwehwe dem a one na bobra enkohwehwe sabi tutu ni bema bia anako kowinsani enobi ko ware a sikanti yeso ware nyesa Kristo ni ko ware a nanto boase ni twenya bienu aware nya fuso ewom se nyankopɔ ahyato na Bible na san be kam yete asese no wode de ba ama ware no waye ni yie die nanso ne wanfa ne ba ama ware no waye ni yie sene no wode de ba ama ware sene senti ko se adwamamo bre ni passe adwamamo ma nipa ehonhon kofom edum onipa o kan yeti mu adwamamo bre ni passe omiehwede jana mo yie tutu anamo esafata Kristo yesi yasum nyame ense na beko bia bas egu mantem nyina Kristo fo na bibie empowe yakoba so nyina Kristo ni o so fomame ana eda yere eneme de wunnim me kwasori abasa beto aso wo de wunnim akoko bisa mi asumasi mantewa na meti asa mitu abase me kire mo ehun say yes me asumasi mi nie we ye Kristo sum papa tabi emu bi mo di mpone e wo mantem a wote mu pinka asamboni tia wo ade emu bi ku Kristo enimu ase ye kunyam som n'enimu ase
Yɛde fini kekaeɛ ɛka nyamesom. Yɛbere nyame honhom na ɛte yɛ mu no ase. Because yɛma ne kwan ma asɛm no nyɛ adwuma. Ade Kristo ni. Enti agyenkwa no bɛwu gye wo nkwa no. Amara na ɔhyɛ to ɔman na anamo na wotu na yɛn di n'akyi. So enu bi na wotu. Kwan ni bi na wonam so. Ɛma wo nti obi nkasa nti nyamesom. Ɛma brabo bi a wo bo nti obi honhom ɛmboto ɛwɔ Kristo so mu dabi. Ɛma ne hwɛ yie, ɛma ne titiriw, ɛma ne di kan kɛseɛ. Asɔre bɛkɔ so agyirama so, asɔre bɛgu agyirama so. Bonsam po bi ama na brɛ asɔre ase a ɛyɛ ma no fɔm so. Ɔsɔfoɔ ni tua sɛ atade yɛ a abayewa di ba yi ɛnyɛ na ɔsɔfoɔ bɛyɛ din ne wahwɛ. Ɔsɔfoɔ bɛyɛ din ne wahwɛ. Wɔnkɔka wɔ sɛ asɛm ne yɛ ne deɛ a ɔbɛte. Waka ne tra no bɛgya hɔkɔ. Nti ɔwɔnfoɔ papa nie, wɔkyerɛkyerɛfoɔ papa nie, wɔsɔfoɔ papa nie. Ɔdɔfoɔ, menua Kristo ni, menua gyidi ni. Nti mmara na yɛahyɛ to bɔ sɛ yɛnni so no, anaa yɛmfa nkyerɛkyerɛ no, ɛno na wodi so no. Asɛm no na wode kyerɛkyerɛ no, wɔwɔ ni na hɔ. Yɛntoa so 1 Peter chapter 3 yɛdu 2 ɔsɛ sɛ wɔhwehwɛ abrabɔ a ɛho teɛ wɔ suro mu. Verse 3 moma mo ahyehyɛdeɛ ɛnyɛ honam ani deɛ mmɛsawo ne sikahyɛ anaa ntadehyɛ mu. Minsi so biem 1 Peter chapter 3 verse number 3 ɔsɛ moma mo ahyehyɛdeɛ ɛnyɛ honam ani deɛ mmɛsawo ne sikahyɛ anaa ntadehyɛ mu. Ɛmaa no moma mo ahyehyɛdeɛ ɛnyɛ honam ani deɛ. Yesisa ɛna akɔ aba. Mo ahyehyɛdeɛ ɛnyɛ honam ani deɛ. Na mo nhyira wo so. Na obi kɔ asɔre afi na ɔkɔ hyɛ ne ti ribbon akɛseɛ Brazilian hair hwan hair afi na ɔkɔ yɛ na akɛseɛ. Ɛna ɔba atadeɛ na atadeɛ na ɛkyekyere na wɔnhyɛ da adwamanbɔ nti ɛnea wo dress a ɛsɛ mo adwamanbɔ mu kakra wɔahwɛ gyimie wo dress am adwamanbɔ ɛmra mu kakra wɔn no bonsam do to nipa. Ɛnɛ first yamaame no street ni cabanation mo mfra mo tom awi ɔkɔ ɛnɛ mayo aba duty ɔkɔ pam atadeɛ nnɛ 3 days na atadeɛ no san kyerɛ no akɔ pam foforo. Edwamanti ɛne obiara dressing akɔde na edwamanbɔ. So mama mo honam hyehyɛdeɛ ɛnyɛ honam adi deɛ sika hyɛ ana tadeɛ ɛwɔ buom ɛna me kɔ ayi ɔde sɛ boutique me kɔtɔ tadeɛ 2 million 5 million wo betumi atɔ na ayɛ dɛn bisa ho sɛ wu asa tadeɛ yɛ de besie wo ɛma honam mane yɛ Kristo deɛ mɛ hyɛ tadeɛ a ɛnsɛ mfata Kristo anama wo hyɛ tadeɛ ɛsɛ fata Kristo ni yɛka sɛ asomasi na ekɔ yi aka sɛ we die no ho dwo ɔwɔ ahobrɛaso ni nsekubɔfoɔ yɛbɔ di bɔne a wodi yɛ ka ho nti anamɔ bɛ na wudu ama Kristo anamɔ pɛ esu ɛfata Kristo ni na sɛ yɛnya wo ho asɛm bɔne bi sɛ mo sɛ yɛka wo ho asɛm bɔne kora na wo a wɔde wɔn hunu sɛ asɛm no enim brɛ wo ho ase hyɛ nifa mo asɛm no ase ɔbɛhyehyɛ jeans akyɛ wo do ama ɔkɔ asɔre de aka asoma yɛ mo ne kyɛm so na gye di bɔne no sɛ fata Kristo ɛsɛ fata wo gyidi ni ma ahyehyɛ ɛnyɛ deɛ ahyehyɛ deɛ hwɛ anyɛ mo di entatu bu mɛsɛwo ɛnɛ ko mɛsɛwo a ɛyɛ time papa ɛnɛ nwi deɛ busu asɔre deɛ mo nwi busu
aden next way nyina timba ni sei we anamon esi tuma Kristo ni enya wiase abrabọ ntoko ni ma brabọ ese fata Kristo oba besia o free asore ba e wo suban o de kwa asore ene wo suban o de tifie aden o ye dwuma mo ponsam anaso o ye dwuma mawurade e ma yeso o se yeso mawurade e ma yeso mawurade yeso edu kwasi da na ekosiesi asore dem a wotifie won koda o koka ni o siesi kan Kristo ni o siesi kan ene we so masi anya ntumi na me so menye eso masi ankopra me so me nkonkopra eso masi anya o me de bia Sunday bia na me pra sore na we de eso masi do onko da bi Kristo ni nyesa unsa dwuma na awoye o yama ohu ana wo yama urade ye wonya manipa ehwe nipa mfanya wade ndukwashi na akwaba Kristo ni o ehwe nipa emfanya wade asumasi ayetunye adwuma na ayeye ye nyama ehu se wode nipa ni monyam na ehwehwe a ene obenya ni akatua so nipa ho na awurade wakatua de wonya ba ko senta se dwuma obesi wo se wode wo ba fore ya mawurade no ye ka fore ba afore ba ne ye se wokotua sika ma so fo adi o da bi afore le se wode wo honam be bo fore ya mawurade so be nyam ye dwuma ene fera afore ba eti ase nya afore ba awu afore bo eti ase ento aso verse 4 asna imum moma no nye akomamu nipa a wahuta no huhum a edwo na eye kom ade a empurum eno na ne bo ye de Nyankopon anim moma no nye akomamu ade a wahuta wonya no so no mane nya akomamu ade ahuta onipa nim ode manipa mu odimbone tibia na wo mu a wo mu se ne de wa besesa fa Kristo no masa tibia na entina wo mu tibia a wo ba fa o Kristo mu masa tibia ni entina mu ensa wo chinko wiase da bi bebre nam anyema bi so a oba Kristo mu enche na wa hwiase no ma de ba ko ye ya na ensa ya asefun anka mu hu ye onipa bia wo kɔ adwuma bi mu a wo che wo adwuma ni mu no na unya post na unya katua na so Kristo sumu de wo che wo mu no na wo ye bone wo che wo mu na obrase aden ina wo se timi ba ne saa adwuma mu kwamofo nyuma mu a wo che wo mu a ye ma odibre na so Kristo ni o wo ba Kristo mu na wo che wo mu no na bone de doso wo che Kristo sumu no na no ho brase onua nyame be na oso enya wadwe se wo nyame ho na wodi nkonkonsa da bi enya wadwe se wo nyame ho na wo bodwaman da bi nyame ho mpesa nyame ho se unya atenkam wo mu se wo kon do bone a mepa chewo enya wadwe esi wadwe bi se nyame ho wo so ensi da ibi ntumi ensi da se hohomatim ana wakono be ka kire se kokko ndi bone da bi nyame ho nyɛ saa wo wakono ana agye wo ekɔ ti hweyie akono no de beba nanso hyɛ wo so Paul was me bom akono mo asendua na akono wo bom asendua o crucify no cause no woni sɛ Kristo asan fa ni die besamba nanso so wa man no emu na bam ana wa man no antresi ti wiase ko wiase ne kondo ye se ko besa ko ye wiase ne ma nanso enam Kristo so enam Kristo hye me dinti bitumi ade nyina ye ye traso verse 5 osna sana tete no e ma konkron a wode won ho tu Nyankopon so no hye won ho na obre won ho asema won awra kurenum sɛnea Sara ti Abraham frɛ no owura
ono na se moye papa na musura ahudie biara a moye ne mma eno Sara na yedi ne ho adanse no Abraham yere Sara ofre ni kun go wura o de ne yemisa e ma abdo se e betimi afre mo kun se go wura mi wura dabi kabara papa kofi papa obu okura nim obu enim ateng e ma mo mre mo ho ase entweti bia wo anadibire bia wo che wani se wo wani che obi e me ma wo so na hu se wura de ne ma wo so na ye ma odibire bi na wa dwe se dibire ba kodu no obi no betime hwa wona ase a hu se wura de ne ma wo so kodu ho pesa bramase king akwaba enhwete bia wo mu anadibire bia wo e me ma ho so dabi kisoso ahomaso ni mu ya wasofo bebere wo ho omo fese tibie no maduru no die omo kwa high level enti Nyankopɔn timi mere omo ase man fa chi otimu sa ya me ma wo so a bere wo ase mo nipa bia bere wo ase nyawodo ma nipa ho fon dabi Kristo ni papa nyesa Kristo ni papa owo abotu chere owo do owo yem ni nua kwa ho kire mu owo boa no we ni free Kristo ni papa o yire papa ni kuru kofom a sempo aho kire base de kora na ohamu otamu wonyina na so Kristo fu bebere a amane kakra bi ba pe batwe ne ho afiri ni kuru ho but how come bata bi ma foforo osoro frem se bi Kristo ni e na warijaye asoro dem na asie awarijaye koso nyina asoro dem esi yemisa se impo wiase fompo omo wodom omo ho how much more u Kristo ni uni wodom unia uni wodom awukunu anaso uni wodom awoyera won ne tie odo we ekatafo so bebere so semedo wo a oye me bone kora na odo ni ti ata bone ne so yemisa se ye Kristofo ye wo sa odo no ema ye nua no dabi adeti ya makwa mo bonsam edi yeso ye soro ye ti asoro dem ene obonsam ye bo otu ye bo waba na so ye fi asoro dem ne ye ba fi a bonsam nyuma na na esa be ye ana ohwe ye di na osere na osere kosa brabo na ye de ti asori fi ho ana ye de ti dem ho no ense fata ono Christ si hwi tutu na janamo si ye biaye a ese ni nya chinchin enfo ni ban kosi ba bia obechi akosi da ben ubechinya akosi da pe mausu empata Kristo mausu emo bimfantu ne bafo mausu be kita obi hwaso ezia ene suban bi kita yenti obi ba Kristo mu a suban nti e wajai asuma sikura mehwe no so akwasore kura no kura hwe ne woye atu bi sintibia mini adofo mini we Kristo ni se yesi yehu no kware ana enkwakwan na mama ya bra boso fata na yedu ya na monsi yi na ye baye shira se bonu tuni boso bo abra bo papa na ma ensi wiye nya bra bo boni o bo abra bo papa oni pa kwa nya koso abra bo yima firi ye nya kasa isuban eni ye bia ye wo mu abra bo ye bo ye ko nyina je ya isuban ye kita ye isuban pone wo abra bo papa hwane bonsam so bitumi ayewo oba bra bo tene ni a hwane bonsam hwane ba ifuo so bitumi siw nkwan so ma nkoso ensida bra bo boni bi kita ye bu binu nti yitimi nya mutu ho ena mere ne so unim da wudi bewu unim da de be firi wiase akọ nti mere na aso no
ɛne da wɔde te aseɛ de bi a otimi bodi ka sɛ ɛnɛ ɛyɛ wo mbere na aso ama wo bitimi asesa wadwe owu akyi adwesa kyerɛ ni wo owu akyi adwesa kyerɛ ni owu akyi ti bere a wote aseɛ na ɛsɛ wo bɔ ho mmɔden so bɛya obitu anamo bi ama Christ bra na yɛ bɔ no anana mo na yɛtu wɔ Kristo mu no yɛ kra wo kra na etie mu no kra na etie mu ana yɛ bɔ abrabɔ na ma no sɛ wo bɔ abrabɔ ne hu sɛ wo bɔ kra bro wo bɔ abrabɔ papa da wo kra na ho na da kyɛ nkɔma bi yɛkɔbu atan a kasi onipa so masi mo akwapa no kwafo sɛ wodi kitwa mi kitwa me hyɛ wo sɛ watimi edi mu no kwara ma me dia ina ebitimi ne kesi ahyɛ wo nsa. Okay, verse number 7, 1 Peter chapter 3, verse number 7. Wasi wo kunu no mo ne won tere nimdie mu saara sɛ ɔyere ne ade a ne ho enya den na mu ni wonni sɛ won nso ne mu yɛ nkwa adom no adidifo nso bi na mo pa bo kwan ansi aha so kɔma yɛ mema no. 1 Peter chapter 3, verse 7. Wasi wo kunu no mo ne won tere nimdie mu saara sɛ ɔyere ne ade a ne ho enya den na mu ni wonni sɛ wɔn nso ne mo yɛ nkwa adom no adifo nso bi na mo pa bɔkwan ansi kunu we koma yɛ mema yɛ obema bi wɔ ha ɔso wɔte Kristo nas ɛnɛ deɛ kyɛ we ayɛ tan ayɛ kɔmɔ no asɔre deɛ mo wɔyere wɔn pana ɔkɔka wɔsɛmɛne tire ɔmpɛm yakɔ ɔntimi fa saa ntra bɛ Kristo nas ebenifo bebree sisi asɔre fie ɔmo ne asɔre man twetwe mpena asɔfo ohu wɔn kanta enso masɔre ban kɔyɛ bi na ɔnkɔnyem yɛbɛbɔ n'asɛn ɛda na ɔnye nipa kumyɛ ne yɛ yere mu tena yi yɛn dodɔ ɔmo sɛne yɛn sɛ wodɔ ɔmo de a ɔsɛ efiti aseɛ no ɔbɔ ɔbaa bɛka bi ma na ɔmo yɛ honam baako na sɛ woyɛ honam baako a nso ɔbaa no yɛ honam nti sɛ wotan na wotan wo ho wodɔ na wodɔ ho ti dɔ ɔyere sɛnea wodɔ wo ho deɛ mu bebree ohu ɔbaa foforɔ a ani gye ne ho kyɛn yere ɔte fie adɛn Kristo mu ni anama ɔbɛ ne yɛtu mmarima anka bi deɛ menim sɛ mmarima deɛ yɛka nyansa a yɛna yɛdi kan nanso yɛwɔ mmarima bi wɔ asafo no mu a sabi yɛka gyimi a ɔmo de di kan akonnwa ɔba foforɔ ɔne ne yere ntɔkwa gidigidi ɔwɛ sa ɔkɔ soro akotwa wantɔɔto ɛna akɔtena soro fie tiwe ne nyamesom no a wɔsɔ ne mu so wɔhwɛ ne yere a ɛyɛ asefem deke ne paa ɔsɔ mu so wɔtwa wada paa deke no ɔsɔ mu sɛ wɔtwa wada paa yɛwɔ elders bebree mpemfo asafo ni nanso wokɔ n'akyi na nkɔ Yesu ma yɛ ɔte wɔn fie a ɛyɛ ya ade ɔde yɛ ne yere ɔba bi ma bi wɔ mu ne kunu ketekete wɔmfa ne yere nya hwee wɔmu ne yere ade nti ɔko wɔ aforo ɔko wɔ nti wɔgya ɔyere to fie ana ɔba kwasampa bra wɔgya ɔyere to fie na ɔma wo ana wɔhwɛ obi ma ɔwɔ konya bɔ wɔn bi tare ho wɔn ti gyae debi onye sika a ɛna sika menya yɛ deɛ ɛna ɔkra yɛ hwehwɛ nim ɔhwehwɛ m sika mu dodo anadwo na ɔde ntoma kuru no na ɔka sika ɔma ne yere ho bi ma ne yɛ mu bebree suma yɛ ti fie no yɛ bebree suma yɛ kita nyɛ ketekete mo mmere mo ho ase sɛ ɔba brɛ ne ho ase ma wo a ɛno nkyerɛ sɛ ɔba no bagyi mi o bɛma ɔba ɔbrɛ ne ho ase ɛma wo ɛno nkyerɛ sɛ ɔba no bagyi mi dabi Kristo nti ɔbrɛ ne ho ase ama wo
so ba brɛ no ho ase ne osugunyansa na so brɛ wo ho ase ma wo yere na no tena nimdie mu nyansa ne wodo mu okofa no de na wo ne te bia ne bia benya bia wo ne di na sɛ baba mu ne die wayɛ kakaya ma wo mpenanim ahwɛ wo fie mpenanim ahwɛ ɔkasa ho watu na obuofu ɔka we na de atoma ɔdɔ na wɔhyɛ ase nyama no saa ɔdɔ na ɛwɛ ɛnɛ ɛyɛ den na saa ɔdɔ na atekɔ ɛyɛ den na ɔdɔ na wonya wɔ ne ho ana wohu ne fiti aseɛ wonya so ɔdɔ ma no ansa wo kɔpɛ no saa ɔdɔ na ɛwɛ ate ayira ma saa ɔdɔ ne nya dwuma ɔsɛma mo nya saa na mo mpa ɛbɔ kwan yansi bi ma no yere te one ne nti ɔdɔ so na de bia ntɔkwa de bia ɔha na mane a bi ma bɔ mpai enkoda Bible neka hwɛ na mpa ɛbɔ kwan yansi ɛna mo yere nti mpa ɛbɔ kwan yansi dɔ ne sɛ nea ɔdɔ wo ho dɔ no amane mu ɔha mu nyɛ wani nhwɛ obi nneɛma a ɔyɛ nti ɛma ne bu ɔbam ɛwɔ Kristo mu nhwɛ obi abra wɔbɔ ɛnsɛ mfata Kristo no ma ne bu ɔbam ɛne bebree gye yam soma de nti ɔsɛ ne asɔfo yɛ nti wo kɔ asɔre ma asɔfo ana o kɔ asɔre ma wo ho nyam som no yɛn som obi o ɔsɛ bɔ mmɔden yɛ wo nkwagye ho adwuma bɔ mmɔden yɛ wo nkwagye ho adwuma nkwagye obi nyɛ mu obi bɔ mmɔden yɛ wo nkwagye ho adwuma verse 8 ɔsɛ na wie ni sɛ mo nyina enya adwenkoro nhuru mma mo ho mo dɔ mo ho sɛ anuanom mo yɛ mo hyehye ma mo ho mo nwen ahobrɛase adwene yɛnwe ahobrɛase adwene yɛndodɔ yɛ ho wɔyɛ ntwa nkontompo ɛnkyerɛ yɛnyɔnko sɛ ɛna wo pɛ bibia nkontompo edu esi a Nyankopɔn asɔre fie ho na esi wo pɛ bia ɔtɛn akayɔ ne nkotwe ɛwɔ paa Nyankopɔn asɔre fie ɔhɔ na saa nneɛma wei nyinaa wɔ ade nti ɛna esi wei nyinaa ba ɔdɔfo nyɛ w'ani sɛnea tie bia ɔde bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ wo nkwagye ho adwuma bɔ mmɔden gyina pitii sɛ ɔbɛyɛ wo nkwagye ho adwuma memfɛre sɛ mabɛtena social media ɛka Nyame asɛm da dabi memfɛre da wopa mentie mabɛgu mekɔ asɛm ɛyɛ wo deɛ bɛdu wo nkyɛn ɛnyɛ wo deɛ a yɛn ne deɛ bɛbɛfa kɔ yɛndwe ɔhobrɛase yɛadwema yɛn ho yɛnya ɔdɔ emu yɛ den ɛma yɛn ho woanya ɔdɔ ama wo nua bɛsi da nkɔ w'anim nya ɔdɔ ma wo nua ntwa wo yɔnko nkontompo ɛna asɔre dɛm asɔre fie o ntora hyɛ hɔ mma asɔre sika ne wadi wokɔbisa no sɛ faase wonya akɔnda papa bi anka nkyerɛ wɔ ama elders ɛne deacon no ɔmo ne asɔre ma ne de da basa ade nti wani nyamsom no wei ani nyamsom no agye ne boaten mu akɔba nyamsom papa na ɛno nie asɔre ma ne yɛ dwamanfoɔ bebree na ɔde ne ho akɔma elders wa ne ne nna ina asɔre fie o wei nyina ɛkɔ so asɔre fie bɛde nyamsom bɛtumi akɔ so bɛde nyamsom bɛtumi akɔ n'anim yɛdu honhom na ɛte asɔre dɛm hɔ no honhom na de nwosra no munyam ba asɔre mu no adwamammɔ no nti ahomfia de wura asɔre wɔ nti wei nyina brɛ ase adɛn wonua dɔfo wonua Kristo ni ɛma Kristo wo no bɛwuye no ma ne nyɛ kwa mogya no bɛhwie guye no ma ne nyɛ kwa ɛma Kristo ni ya wɔ ho adeɛ kyi adeɛ sɛ bibia bɛfa biara ne yɛka Nyame asɛm hu sɛ awieyɛ mmerɛ no abɛn awieyɛ mmerɛ no aduru wɔ pona no aduru miewani ɛnhwɛ amanneɛ bi a wofam
enya Kristo sumento ho enhwe ohaw bia beto wo enka se Awurade wanyi wani ama me da bi Awurade Nyankopɔn wanyi nani manipa wose nya me dɔre no am kene ni mana se nya me dɔre na me so hwɛ nti nsɔhwɛ na aba wo so no obɛda hu se Awurade na ɛsɔ wo ahwɛ obɛda hu nti nsɔhwɛ bi ebeto sire Awurade se ɔmawumie wani afi ɔmane bi ebeto sire Awurade wɔnka wo ho wɔnhyɛ wo den ko se ka honam nko ade anka wuntumi yɛ miewani. Verse number 9. Osemomfa boni ndua boni ka enso momfa oyɛ ndua wɔyɛ ka na emumu nhyira efiri sɛ yemu na wafrɛ mo sɛ mommagye nhyira mayemfa boni ndua biara boni so kada mayemfa oyɛ ndua wɔyɛ ka osna wemu ana wafrɛ yɛ sɛ magye nhyira na bagye nhyira ade na wode nom yɛ kɔma obi ɛna sofo bebire wo yɛ amadome wo ɔno wasefo munye yie da aten se Bible say man yɛmfa ɔyɛ ndua ɔyɛ ka ade no obi ayɛ wo instead of saying ka be hyira no no wo sɛ ka no me yɛsɛm to no so o ka ɔhaw ana man ye bi to no so Kristo ni yɛ saa obi di ɔhaw ba wo so ana man bi ba wo so a sɛ di mo nya akono hunumbo was my yɛmfa bɔne ntuo bi biara bɔne so kada ene ye Kristofo odi awo bɔne a wode mi wura mfita me kyerɛ o pa mo hu sɛ me ne yɛfrɛ masomasi na yɛ den enti we ni Kristosom na wo som no we ni Kristosom no Kristofo nya adwomfo igugu asɔre dem ana kono bɔne kono ahodo hyehyɛ yɛ mu binom ti asɔre fie sɛ Awurade afrɛ sɛ bagye nhyira ade na wode no meyɛ kotuo nyakone ka wo so hyira ne bi hyira wo nyakone bi kɔs nhyira ne nhyira ne nam obi dome wo a ɛno kyerɛ sɛ wo so dome ne bi ɛna meka na sɔfo bebree woyɛ na ade kakra wo ade a mɛyɛ wo mɛkyerɛ mo ohu sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ Nyankopɔn ɔmfa bɔne ntua bɔne ka o sɛ Awurade de bɔne ntua bɔne ka anka bɔne efiti yɛ mmɔfra sɛ me ne wo yɛyɛ bɔne ayɛyɛ yɛntumi ka Awurade ka saa tem yɛnka wɔgya ma ɔbɔnsam ɔtɔre ase pere ho ase nyakoma pa wo Kristo mu ɛmu obi bɔne a wayɛ ɛno nti nkɔka ɛnom yɛsɛm bi ntuo bi so ɛmu obi bɔne a wayɛ nti kɔfa ɔhaw na amane bi mmerɛ wo bɔne ketewa tumi sɔre tumi di nipa brabɔ so sɛ bɔne bi wɔ ha wode wofi sɛ woyɛ no wakɔ nanso ɛnkyirima na ɛbɛba no ɔma na ɛbɛbrɛ ɔsɛ yɛ nananom ayɛ bɔne na ɛnde ɔmu ne hɔ ne ɔmu yɛ na yɛto mo mu yɛ no so yɛadane da ne nwisia ne nyanka tum sɛ bɔne bi a wobɛyɛ no da w'anim twɛn wo ɔma bɛba abɛfa ɔnananom bɛba abɛfa hyɛ no wamfa bɔne ɛntuo bi bɔne so ka wode bibia ne agyama Awurade wone dua ka wone bu atɛn gyama no na Kristofo nim bɔne fakyɛ Kristo nim bɔne fakyɛ piso bi bɛyɛ na de wogya amara ka daa bi ɔbɛyɛ ne bi ɛmeyɛ ho sɛ asomasi nie ɔbɛntin nie ɛne ɛme na mayɛ na ayɛ dɛn nti esu wei fata Kristofoɔ suban wei ɛfata hwan Yemia Samuel ɛte sɛn mo akwaba monyo mmɔbrabɔ ɛfata Kristo anamo monyo tutu ya namo sisi yie de nya akwasampa bra de ɛtete asɔre dem bɔ no ɛnadwamammɔ sɔre dem na ewura abosonsomfo mpodwamammɔ ni omu abosonsomfo na ɛyɛ den na bɛwura Kristo so mu ɛdi Kristo nti adom ne nti Romans chapter 6 Romans asa adom ne nti yɛ ma bɔne no kɔso no ɔso ana adom yɛ ma bɔne kɔso ne no so yɛ bebe dabi kasi Kristo adom Yesu adom entra bɔne mu dabi Yesu wɔ kɔ no ɔde nkunku ne gyae ɔsɛ ɔbɔ ma de bɔneɛfo
na wakɔ so nkoko ne gya yɛ na nkoko so bɔma de bɔnefo na so bɔma tene nefo we hwɛ yi tutu na mo si yi verse 10 ɔsena deɛ ɔdɔ nkwa na ɔpɛ sɛ ohunu enapa no ma no nyi ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu bisa sisu bi ɔsena deɛ ɔdɔ nkwa na ɔpɛ sɛ ohunu enapa no ma no nyi ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu na ɔsɛ wodɔ nkwa na ɔpɛ enapa deɛ a ɛne yi wa no na ɔtɛkyerɛma mfiri bɔne mu asɛ Kristo ni asɛ gidi ni bɔne kɔ a wode ma bɔne na nkɔ yi wa no firi kɔnkɔnsɛm mu awudisɛm asɛm yɛmfa ho pa wonkɔto mu asomasi wɔne di kan bɔne ɛkɔba nyinaa wɔne di mu tintiman kane abrabɔ no ɔte mu dada no wɔsan de bɛwura Kristo so mu ɛnso kɔka wɔ sɛ wɔayɛ born again ɔba asu ɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ na suban dada na ne gusu ti ne mu suban dada no ɛno na gusu ti ne mu ɛnso wɔsɛ ɔte na mfie ɔte Kristo na ase ɛna yɛ mmɔmmerɛ asafo bi mu yɛnhwɛ sɛ atenenefo ahe na ɛbɛnya wɔ asafo nim atenenefo dodo sɛn yɛ nipa bɛ 8 bɛgyina hɔ wɔnya mmienu pɛ ɛna bɛtumi anya firi masa ɔɔka ɛna wode ɔwubu atɛn ɛna wode ɔwubu atɛn saa sɛ kwadaa ne mepɛ sɛ mɛte na da bi yɛka atɛnwuo ne atɛn yi a wɔte aseɛ sɛn woyɛ bɔne na onyako no ɔɔka no ɔkɔka pɛ sɛ wobu mu atɛn wobu me atɛn ade onyankopɔn no bɛbu me atɛn wɔte bɔne mu no wogotu nufu no na onyankopɔn ka kyerɛ wo sɛ wobu no atɛn na wonim atɛnwuo ɛne atɛn yi wote bɔne mu na mɛka kyerɛ wo sɛ sesa no wobɛgyina ka kyerɛ sɛ mebu atɛn memmu atɛn no meyi watɛn mekyerɛ wo manka nkyerɛ wo so a meso no waso twe because me yosomafoɔ sɛ memfa asɛm ne mmerɛ wo na ɛsɛ mede asɛm ne mmerɛ wo de a me wada ho da bi asɛm ne da no ɛsɛ mede to hɔ me mɛka nkyerɛ sɛ nyabotrɛ na adwensa kyerɛ wo yɛ to boaseɛ wofiti Paul sɛ prɛkwa mogya bada bi adom mmerɛ ne adwensa kyerɛ mmerɛ yɛ ne yi a ɛyɛ nnɛ subi dum wo bɛka kyerɛ wo sɛ sesa wadwen ɛyɛ nnɛ sum nyame yie ɛyɛ nnɛ because wonim da a wodi bɛwuo so nipa nim da a wodi bɛwuo a kɔbɛtoto nneɛma yie enti na wonim nti nyame hanamafo ɔsɛ Awurade wɔde nneɛma bi ahinta yɛn Awurade wɔde nneɛma mmienu na ahinta yɛn sɛ da a wodi bɛwu ɛne da a wodi bɛba wohu da nti na ɔsɛ boa wo ho nhyira ne deɛ ɔbɛba a mɛmɛtoro sɛ ɔda d'agya waboaboa ɔdɔfo bibisa so waboaboa wo ho asie Kristo ba nnɛ wobɛkɔ wowu nnɛ wogyina bɛyɛ wɔ he yɛmmisa Kristofoɔ bebree sɛ wowu nnɛ wogyina bɛyɛ wɔ he yɛnti yɛ nsɛm dodo bɛfiri mu no mu aba ɛna mɛkora menyɛ awuradi ɛne nyamesom deɛ ɛnyɛ easy na wo kora wo kasa akora wo kora na wasesam wobisa na ɔno sɛ ɛtoma wo ɔdɔfo saa dɔm mmerɛ ni owu akyi adwensa kyerɛ bi ani hɔ biem adeɛ wotwe no atemmuo nti metim bisa no ho sɛ mewu nna a anaasɛ meda ne ma ansɔre a hwan na mekɔ bisa no meda nne ne ma ansɔre asa obi wɔ sɛ medi me birthday ana ɛyɛ me ya na me asefem because ɛyɛ nhya sɛ ɛnam ɛrɛbɛsiw ɛkɔ n'anim wɔdi ne birthday na ne wura fi sɛ wɔbɛn owuo ɛnam na yɛhyɛ atɔma no ne wura fi sɛ wɔbɛn nti ɔsɛ ɔsesa n'adwen ɛna medi me birthday ɛna me birthday so ɛkora wɔarehyɛ me kɛse yɛrehyɛ wo sɛ wobɛn owuo dɔfoɔ bra yɛduru ni ɛnyɛ bɛgye akwankyerɛ o bra yɛwɔ mu nyɛ bɛgye akwankyerɛ mesɛ aban bia ni hɔ bɛbɔ bɛyɛ wiase yie da man bia ni hɔ sɛ wiase bɛyɛ yie a ɛne agye yɛ bɛgye gay atom 666 yɛ bɛgye atom
anti wiase bɛsɛn yie na no kora no mfa ne bɛtɛɛ womfa no bɛtɛɛ mone na ana mo bɛ na wotu ɛwɔ Kristo mu wiase nyɛ wo deɛ o wiase nyɛ wo deɛ yɛka na wagye wiase abɔ wo asumasi na ɛba no na wiase amafo nyina tete dabi wenye Kristo som enye Kristo som presila enyuna te sɛ wenye Kristo som sisa wadwen bere a wote ase yi ɛnna a wote ase a wohwɛ bi adom mmere ni akonya da hɔ ɛma wo sɛ ɛsɛ wo sisa wadwen to ho hyɛ mu de sa ewurade mogya no fa ho ko bosu te obi ɛmfira so mu a da bi utumi to bosu asubo no nyɛ sɛ wo ko bosu asan bɛtra bɔne mu da bi asubo te sa sɛ wo ko bosu na wo san bɛtra bɔne dada ne mu a ka bɔne a na wo mu dada ne nkɛyɛ ma wo because afei na babɛn no mo ho ani bebere ni masubo na se ti na ɔka wase mo kokko ye amanama nyina masuafo ne obagye di no ne obagye adi no mommo na su ɛnhyɛ agya ɔba no ho kokoro ne din mu ne obagye di no nya mo nyini o busu bɛbɔ so ɔbɛyɛ abɔdeɛ foforo na sɛ ɔbɛyɛ new creature deɛ a ade ɔbɛyɛ new creature ade na nso san kɔ tibia dada na omu yemu bebere nti nyamsom na se nyamsom na yeso yɛnte ase yedi akyire keke se Kristo ni betam Bible akenkan de oboa kɔde bɛkɔ TV de bia wo kwasɔre a watam ne Bible apepa ho ɔde abeto ho wada asa ɛne me bɔ mpa ekura mantumi amɔ de se mpa ekura ma kwadworo ɛhu ne ɔbɔnsam ayɛ wo ɛne phone nipa timi nya phone nto mfa nyame asɛm nya dwuma da bi WhatsApp betima WhatsApp fitia no pɔ sɛ nyimere wo nya phone to hora ma ne kɔta Bible sɛ wɔ kenkan yɛhwɛ ne yɛbɛsi ɔbɛda sese ya ɛhu ne ɔbɔnsam de nipa bi kɔ ibe wiase de nipa bi eduru dɔfo mema wiase mfa wo mu ate ne mere ni hɔ na de be ya ne sɛ wo bɛda sɔre na wo kra sɔre na wo nipa bi ada ho dɔfo yɛ hya wo nipa bi ada ho wo hwi wo kasa kyerɛ onua wonte pe sɛ wo body da ho na wo kra ne gyina ho wo hwɛ body ne sa na wo kra wora ho na wo bɛda ne wani akɔ no wo bɛda ne wani akɔ afiri body ne ho akɔ abrabo bɛ na wo body ne yɛma wo kra na ɛkɔ bu ho akɔta ɛma wurade so o body no ɔde kɔ yɛ wi tina be ɔde kɔ no nsa ɔde kɔ bɔ adwaman ɔkɔbu akɔnta ama wurade bere te asie bra yɛ te asie ɔdɔfo ɛyɛ o ɛyɛ ja de bia na me wura ho sɛ yɛ nuanom bi ɔmawu ɔbɔne mu so ɛyɛ pa no mu kɔ gyina ɛyɛ asefo no yɛ abrɛ ho ɛyɛ ja sɛ wo kai fa Kristo pa obegye Kristo di na wo hwɛ tibia bi na wunua bi bɔ a wawu kɔ na hwɛ amane yɛ kɔtɔ no dɔfo ɛhya ɛyɛ yawo okay Isaiah chapter 28 Isaiah 28 ɔsna mo ne owu apam so bɛ na mo ne samado kasa sɛre enyina ebiri a ehwetra so ɔsda no pa awia no nwere ba ne betwa mu ɛho kasa bi asam na bra manfo kɔ no bɛsɛ ko ba bɛ kan ma kyɛn ya kam gidi sɛ bɔne de bɔne wo de bi da ka mo wo no ko mbɛ kan ne mesisi wo akyerɛ ya ka wo se bɛ fim na wo de we ne hinte nipa na so ba na bɛ ka kyerɛ ye sɛ owu akyi no abaabo bi wo hɔ ɔse anopa awia ne anwumere na abaa ne betwam ɛho so wɔ kasɛe ɔso nipa woda asama ndo no keta ya sama ayɛ mo birika sɛ authority mo moa ana onkata so asi asunsun
on kata so esunsun ebe asadra akoko nchira enye easy odofo enye easy kiti enye easy enti na Bible sam be ti asese so obi wu a bebi a wokọ no oho na munsu bebi onipa no wokọ no oho na munsu nye bere o ti asase wi so a wodidi no na woni ne koba bi ene ntira wusu ne bebi a wokọ no Jeremiah chapter 22 verse number 10 osi onipa ewu a bebi a wokọ no oho na munsu na onko esa mehu na wo asase wi so onko esa mehu na wo asase wi so dabi bebi a wokọ onyuntuni bi tonyum bi osi obi no di bone saa ohu no kore kwane da odi bone saa ko wom aya na misuma saa nkrofo yi se hepa no do beje wa do ahimwa danim wo betwa mo gu sesere na sindan ka wurade yakopon se wa mama mi awu mi boni mu odofo akwanya da homa ye ni akwanya bebiri da homa ye bre chesi je wo kwanya se beti masa ya adwen enne de beti masa sa wadwen se me de homa wurade no bekọ ọha mu amane mu besomo na se mu nda wanya jiraba uye dembewu odi imagine se ebia 2019 ebia fan se 5 years time na 10 years time odi bisa ho se that time na wo he 10 years time ahead beba bisa ho se that time na wo he na data na ngusu sesa madwen ewo na mesa madwen wo kira mesa kira ewo bosu ko bi ya mesa kira ni na ena na gusu ko na nim ena na emini na enko dofo mesre mumye mbre ho ase emanya nsom no se afa Kristo ni yehu no kwara kwan ne dia mumye fo do soro ko dodo ye ho ena wo Kristo sumu a ona be hu Kristofo beche baako anipa be 60 so we ko ne miensa eni miru kra ya kawo ase ye ti Kristo na ase ye ti Kristo na ase ye hu no kwara no Kristofo ye se ye hu no kwara no ye hu Christ ye di nachi na se ye dumi tutu ya na mo te se ono aten men found mani ye woni je so bi kase utrim wode mani ye woni je so bi kase kwa wedie obi a no bi esuro nda bi mani ye wode da mo bo samo mo utrim nya wode wo bone ho hwe ho firi bone ho bone na ade etimi si nipa kwan wo Yakobon anim asa platform bone bibia etimi si onipa na Yakobon tam kwan da se wo ye de bone afu a Yakobon ma wo chen Yakobon bo mpa kro wetie ko se osmi chira de bone afu urade wo chi ade bone afu na tire ne afu de na so abi amom mpa ebo urade ya so abi ma tire ne afu mpa ebo de aten Elijah what is some me anywhere na se utimi bo mpaye ma senkyere ne nemu sisi ya aden na menu miru so ye ma ye ho kwan ya yedum ye za ne ma we omo yi nipa te se me ne wa ye ma ye ho kwan ne urade go dwusu ye ma ye ho kwan no kokuru nwura ye honhom ne ti mu a odofo onwe mboni hu uni sika kra wani chi honhom kokuru sa ne ti e ba mu a wani chi ade bia wo ye wani chi e ma onwe mboni e ma okonkodo wiase empo se wo sika dai ma na e kasa klonfo bi ya honhom ti mu a tese eye wo se ase be wo 10 pesos kwa na ida sana honhom kokuru ti eti mu a wura fi wiase ne ma e ma won twi de bia Kristo asem ho e ma tutu wana mo si Kristo ho honhom na ti empe bone na se ye honhom a empe bone a ade na yenya honhom a enso pe bone John 8:44 Jesus ka kire Satan osi wiase sudifo na eba no wiase sudifo na onde hwi ni nchen o onde free titiase wo ye bone onne entro ne atofo nyina agya onne bonsam na Christ de toro ba ko se ni nimu ade Yakobon ochiri ni obi odi ntro obi obodwaman bio kamanfo ho sem asem ni nimu kra wo se wo hu ye wo sima hu odofo ade
Se tutu ya na mo yi me de bia de me yam hyehye me na nsuro se onipa anytime bia betimi ewu anytime bia betimi ewu Jesus o ka kire na suafo no o se me de don nya ndruye se me wu na so mo de bia druma mo de bia da onipa betimi ewu anytime bia betimi ewu enya wa dwe so ayarefo ngo na etimi wu da bi obi an ho ye dintimi wu bati obi me ko haba wonte ne nka biem okọ awo na lo sagu bu obrade di akura anyi mesi abaye kakra no wiase we aye wono obi nko obi ayi o wu be yetai abaye kakra obi nko obi ayi e wo Ghana man wedi be wu na mu wu na yakoso bisa ko se eye Kristo wu na owu ana Kristo ni die owu ye wonfaso Kristo ni owu ye wonfaso because ukohome atwa atembu nse ebebu nse ewu nse wo chefa papa ye mebu atenko bonim ye mo ye bu atenko tinni mu ye ma Kristo ni nso ye anamo ayetu se ese yesu nyame de a mo yemfa ye hu nse se afore ye te ase fe hu nse ho tu ya na mo yie de bia meka se nye social media so na betena apreach o tapi ye na nanom emerwa bi ana bi wo ha se bo mu nkurase asemi wo monte ye efi timi ko kase pa ne kire wo cause abode nyina nyame wa yiyi mu ye nipa ne yiyi nipa mu nipa yiyi nipa mu ene uru asori bebre mu a esikafo na edi hiri wo ho esikafo ohie ni ba ya fa ne nya hweda ye ko e program kra ya fa ne nkoda esikafo ma because omo nsem go bi enso sikafo na so na ehya yeso sikafo ya yagidi omo so asori dem omo na ehya yeso uye hie ye fa pose mu asori dem da because wo de wunni bibia ne beboa asofo ni yimu na atwomafo asofo wo de woni sika ya fa onya hwe ebi kura hie ni no ebi ne nyankopon adum ni nyansa wo de beboa mama akomanim nanso woni hwe enti no ene obi fira asori dem oba ufira oba asori fia okwabena na ekohia na wagene bible abeto ama ezo hie ni bi de wo mu ane da wotahwe kuro bi emu ano ye nasa asere na ka no yeso sikafo so eso omo aso na ehye yeso sikafo ya o omo na ehaye oni na nya asam no na asam ye anaso wo asam ye de kora na wo sika di akuku due sika ma police fo mo do business yeso sense so bi ka sika ni sika ye na so sikafo bi wo mutirimu wote papa mutirimu wote omu nimwa sasa funu asafo no be kire no anobi ho be kire asafo nim wo mo ane da ne 10% kura onyima o sukoko bere na nya bi yeso nya sana bible ne ka wo bia mo nyoko bi ni kakra na botwa odofo nyame aso bi nka nyame wo nhira wo onye okese wo ma wakoma so ade bia wo pe embrem na emu se beba mu ato babara botene ne won tena boni memu nyame wo be nhira mbere wo da bi se wunim se wote boni no sofo ka kire se nyame wo be nhira wa wo dada wo sofo wo dada wo wo twempena wo de won ma ba 10 ba 20 ene twempena ne wako sofo se nyame be nhira pa cho wo dada wo pe sika na adie so ka no kware kire wo abrabo aye bo aye hu si na ifiri ya kasa ya brabo aye bo we can abortion when you be 3 esu nu se urate na minim fache me makamo jagu e da mestrew e bi sisa bia muda e bi da mo de beche so wo no kwafo no wo tini ni se wo pa wo kan bone a kan bone e chire urate na mu se kan bone na wo kan won sa wachi enko ye biem enya kan ma wa fie gu wo sa ma fa ne fie da bi pamu kan bone ne brado bode beche ko kan bone nchire nipa onipa o waka kan bone a kire no kra no osan de beserew onu be ya asem o wi asan de be bi na o secret brado nko an timi de bone che rade pafu Nyankopon fie no betimi no bone a che woda brado de bone beche
ahe no wako akodru ahe na wako akodru amane be na wonam bone be na waya Awurade watimi fa nchew Paul ana sore be frɛ ne Paul watimi kunkum nipa na wɔsere Awurade sɛ Awurade fa me bone kyɛ me wansa kɔyɛ bie mu na Awurade de kyɛ na wo bone be na waya Awurade fa nchew wasana ne okata enemra so no ɔrenya promprom ne mu nya ɔka ne fon so na wogyae no wɔde bɛkyɛ no ana wobehu ne mɔbɔ sɛ woka na wogyae Awurade wɔ ne mu ni asɛm ne mu sɛ woka ɔbɔ na woda so te bɔne ne mu di a ne ɔdɔfo wasodie kɛseɛ yɛ papa John Awuni Yankopɔn hyira sɛ wadwɔ ne video yi esu efata Kristofo yɛma esu ekita yɛ no obi hwɛ so na wonsua ɛna obi hwɛ Kristo ni suban a no ɔbɔ nyamsom kura gu ɔbɔ nyamsom ɛna asɔfo bi enti ama asɔre kura no bi kɔn so bɛkɔ asɔfo bi suban a ɔmo dɛne do asɔre dɛm obi kura kɔn no so bɛkɔ asɔre adɛnti ɔsɔfo adɛn ɛda adɛn ɛna bɔne asisi nyinaa Kristofo na edie yɛsɔre a yɛka nkramofo asɛm yɛsɔre a yɛdidi abosomfo atem nanso abosomfo mpo ɔmo wɔ ɔdɔ kwakyɛ Kristofo ɔmo wɔ ɔdɔ abosomfo akɔmfo ɔmo wɔ ɔdɔ nkramofo wɔ ɔdɔ ade na Kristo yɛnko adeɛ wɔtan akayɔ kusunkusun papa mu abesi yɛ mu atɛn wotwe ho kra ho nte ase wotwe ho nte ase da Kristosom di Kristosom bae na yɛ anase bae na anya ɛna Kristo nti yɛ di Kristo na yɛ di bɔne sei ɛna kwa ka wokɔ yɛ bɔne abɛka wɔde bɛkyɛw Hebrews ɔbɛkae ɔsana yɛnyanya nokora nimdeɛ na yɛ boa pa na yɛkɔ yɛ bɔne a hun sɛ bɔne fafiri bi a ɛni hɔ ma wo na mu nea wotwa ne atemmuo nti yɛ moa pa kɔnkɔ yɛ bɔne nkasa Awurade wɔde bɛkyɛ me ɔsene ne hwi asempɛ nso ɔbɛsɔre patwɔw bɔne a wonim sɛ adeɛ wɔ yɛ bɔne Awurade aka ho tam sɛ adeɛ wɔ deɛ wɔyɛ a ne fa nkyɛw woti nyame asɛm ho ase Bible akyerɛw sɛ bɔne wɔ deɛ wɔyɛ a ne fa nkyɛw na Kristo ni nim bɛkɔ akɔyɛ akɔno bɛgyegye na kotu ɛfɔhwɛ yie mentutu yanamonzi yie na wiase no baabi akɔ no ɛbɛyɛ kakra wɔ Bible yɛ kita yɛ Bible wei ɔmbɛgye afi nipa asɛm nti na ɔsɛ asɛm twerɛ gu wakoma pono so nyame asɛm twerɛ nti wonam baabi kora na obi ntumi daadaa wo because asɛm no tiw mu wode akyekyere wo ho na asɛm no abobare wo ho obi ntumi daadaa wo na sɛ yɛgye firi wo nsɛm a deɛ nti a bɛgye Bible afiri nipa sa na yɛbɛsisi Kristosom nie hwɛ ne asɔfoɔ yɛ nkɔmtwerɛ a mohyɛ gu amanfoɔ so ɛne ɔsɔfoɔ bi abɔ mmɔde akɔfa anwea ka aboɔ na de agu n'asɔre dɛm wo a wokum pɛw sa gogu nkwan mu na yɛma no di hwɛ ne mɛkɔ so ana no mkɔ tie baako bi so a ɔsɛ wo nkɔkorɔ bɔ mu so nti no obi amu ne kɛd amanfoɔ aworɔworɔ mo ho weiti yɛbɛsisi Kristosom sɛ saa na mmɔde ba deɛ a ɛne yɛma Kristosom nkɔ so bi mu bɛsisi Kristosom ɔdeɛ momeɛntoro kyea ha adeɛ ɛne yɛma ɛkɔ so yi asɔre kora nipa nkɔ asɔre bio wote fie na sɛ ɛnye Bible firi nsɛm a deɛ na wasua obi bɛdaadaa kora na because wonnim kyerɛsɛm no wonnim obi bɛdaadaa sua asɛm no sua obi mfa sɛ hu daadaa Ephesians 5:6 ɔsɛ ma obi mfa sɛ hu daadaa na saa na ɛma no nti Nyankopɔn abufu hyɛ ba so ɔde ma so Kristosom ɔdeɛ yɛma Kristosom 10 years Kristosom bɛba fam na asɔfoɔ yie nsɛnkyerɛnne ahodoɔ mu yie apo mu bu amanfoɔ yi ɔmu bu amanfoɔ fa so fa mako bɛra fa nkyɛne bi dɛ Kristosom yɛbɛtum ɛno deɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ da hɔ nti atwa sɛ ɛba na mebisa yɛgye wo Bible firi wo nsɛm a deɛ na wasua obi ba no ɔbɛka asɛm akyerɛ wo a wetumi de twitwa wo
And I saw him too. I made dinner and yasam so. A dear show one day. Christopher in Fiandia. Christopher in Fiandia. What of four? You do be see her. Now go point out my china. The best I'm better so. But you don't want a bomb pie. No bonsam. I dare between the two of bonsam pine. And then Bible. Bible ni wa who to me be beer. Bomb pie. Bon more so, but till with bonim. And now Uko Biaba, Ukutiaka, Uko Jams, Ukutiaka, Uko Beach, Ukutiaka. Ye Bibiabu Kutiaka. Then so Christos would is Gabi and say, I am there depart days of a cock, Cocosuname. Nipati, any party, so the Cocosuname, a day. And I will say it to you by the sir. Me and you, it's me and Daji to Yanamoko Beach. Any ye now before Echo Club. Be able to see ye Gigi Scout with him could drink a cup. I saw them one, or Quack Chin, Quack Kagalo, walk up tea and Miasam, or Grandy, walk up at Humpuno, Nadi will fear, or Kai Sikabia, Ubidin, and I can be Ubidin. Sikabia or Lubitron Manson, not being me as some of what they can. Many people are saying in the museum, you would have few. Yasum Yami, Yasum Yami. Unadofo, me pamacho. Yes, sir, you are taking you dimu. Some of me and Chidio. A yet ting, Yamsun. Lubecas Yamsun Yadi or bois, a yet ting. A yet ting to say Yanjerium. As a quine dear, a year, a quite certain, any people will know so. And so quite Cassandra dear. It's as a quanimuya fair. Nimuya dainty, they be any panamso. Security or how never back. And when you remember, Quadanda never back. Oh, he and I watch a back. And so forth, Mewini. Why don't you want you could be a sick? Sikaya Baby, you better walk. And must see Katy, who near be. And now you could be. Maybe do you want you will kiss you soon. When we do want you. And go pass be a count. And we will shut up. When you can see it, who pass one much video, no, I feel. Now we are so in be a tea. We are be a tea. And quite any gusuka, there will be gusuba, kiss of one that's any yedi, kiss of one that's a negusidi, Yamapakusi, Mijamoha. Now, Bois, a china, the best out was. Bye bye.